Hello guys, yan, samahan nyo ko, gumawa na naman ako ng sisig. Pulutan, pwedeng ulam o pulutan. Ito lang yung sahog natin guys, paminta. Yan, tansya-tansya lang. Tapos itong kalamansi. Ayan o, kalamansi. Tapos suka. Ayan o, suka. Yan. Tapos asin. Ayun o, asin. Tapos mayonnaise. Ayun o, parang kumain ka na nito sa mga restaurant. Ayan guys o. Basta masipag ka lang magluto, makakakain ka ng masarap. O yan, okay na yan. Tapos ilagay na natin yung marami nating sibuyas. Ayun o. Bang! May ulam pulutan na naman tayo nito. Tiba-tiba na naman. Tiba. Busog-lusog. Yan, haluin na natin guys. Ayun o. Yun lang, ang dami. Parang hirap paluin ha. Pinag sa gitna. Yan na guys, oh. Oh. Mukha na siyang sisig. Subukan nyo to guys, ganitong recipe, masarap to. Pwedeng pulutan, banding ng kamag-anak, pang negosyo. Bahala na kayo kung anong naiisipan nyo. Lahat dyan pwede. Ayun, oh. Nahalo na. Tikman natin yan, syempre. Yan na guys, tikman natin. Tikman natin yan. Panalo. Okay na. Yan guys, salamat sa manunood. Thank you sa support ha.